Yeah.
बज्रयानी बौद्ध धर्म को प्रवेश करने अभिषेक ग्रहण भएको हुनाले आकाशव्यापी माताहरुले सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्ध भूमिमा पुर्याउने संकल्प सहित यो वज्र सातोको मूल अभिषेक ग्रहण गर्छु भन्ने बोधिचित्तको संकल्प सहित यो अभिषेक विधिपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। Ugar jamba da gela duje jambo dan jamba deni je duje jamba da ombo dan kabe jamba da je jamba ji je samje ne jamba jamba dan je jang dona jamba rambo ham den deni je de gunje jabo le jamba namba ni de tani ji jamba jebo duje jaba waje omba da jamba jambo baro do jamba ni la done long do ta wa le de kunjo to je nam la ne samje gan den den mo Nando zonju ki jebo to pare se bala ingen je ko pare si ji je jebo lam ji jebo do baba sama to ji jebo yin de da lo ga sanje sanje ta ji jebo jebo ne number janda do ma do kunjo to ye me de ta ko me de ka mo je da Jundu kawan yin de ju le ni ne sang jing ye ba yin de bo lam to ju ba yin je song so tian sang na sang yin le de sa ma la tian jam ba bo yan da ta ji to la je ba bo pen de de jin je lo sa wa jin je me to ye ja ya ji ji je ba de je wa tu den je ba ba sang na ni ma yin te la ya jin ma te la ya je tu ba ji ji te ba te de sun da na tha ji te ba te so nam so te tu ni Rangi Jumo Mahimba Le No Ji Kalaya Jide Dan Tupe Nile Dere Lai Mori Tangi Jikaji Dan Jidu Bago Wange Teni Kaya Kawa Jubayin Tere Nanju Doji Debale Katrini Zo Jubale Dere Ka
公都是最当三八是我们都农业是咱们那个这个都爸爸自己说是爸爸人，自己我们在个全部啊，到本地是。သူပါသဝတ္တပိချွေရင်တဲ့ဒီကေတော်မောကျေခြင်းကေဩဂတာတို့ကျေတဲ့ငါတေဝေသတိတိတိသံဘောလကျေကိုတနေတံတင်ပြေတိတတင်တေကိုจิตလုံးတင်ပါခြင်းမကျင့်တံတာနမ်ကြဒါကင်ဂုရုဆောင်ဘုကုံမနဲ့ဥကျင်တတလင်ဘောံဓမ္မကဝံဂျုမေတို့ကျေကလာမကောရတော်မေမစွန်တို့ခရီးချိုကိုတဲ့တေတရံသဗ္ဗလေကျန်သေသဗ္ဗယံသောကျေတိပိသမောတတုဇံတုပိလမ်တောဇံတိတိတုပါသောဘောသောငါသောဘောသောတုပါအတိသတံဘောသောသုစေတံပါလေလာကျေကျေသုံးပိစေကိုကျေနောကေကိုကျေစံပါသူကျေတုပိမင်းကျေဝံကိုရေကသောဘာဘာယင်ဒေကေပါဒုကျေလောတန်ကျေဇောတန်တင်ဘုံဒုကျေတန်ကျေဘလာသောဘသံဝဒုကျေသာကျရဏံကျေကျရဏံကျေမိပန္တိရှင်တို့သေနေခံဒီစေကျေရဏလေသူတိကျေခုံတော်ဝံရှိဝိယသောဘေနိပတ်ဒုကျေစံပါမိညံပိမေဂေတံသုတဘေသောဝတ္တပန္တိကျေတုံअब हजुरहरूले यो हामीले अभिषेक ग्रहण गर्न गइरहेको स्थान पनि ज्ञान र अधिष्ठानले परियुक्त भएको यो पवित्र भूमि र यसमा हामीलाई अभिषेक प्रदान गर्न गइरहनु भएको गुरु पनि साक्षात वज्र साथो साक्षात प्रत्यक्ष वज्र साथोको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने भक्ति र विश्वासको साथमा हामी साक्षात वज्र साथोबाट अभिषेक ग्रहण गर्दैछौँ र मलाई अभिषेक प्रदान गरिदिनुहोस् प्रार्थना सहित यो पाठ गुरुको पछि दुई हात जोडेर वाचन गर्नुहोस् Wadden doje sembaje, Dala jisu chaparanzu, Sega nadan chiwaso, Jidung sidi dungarale, Gombo chiji dashobshi, Iba kunle namdorshi, Yanda isi sembaje, Kusung tusu dadoshi, Kusung tusu dadoshi, Kusung tusu dadoshi, Ene jiba ju tabar shavi le dondu jinamga lama rinjin jarwa jitu jingur jila zomu sumdu sedi shenga ko sabar shavi shirendi jitun त्यसपछि पुण्य सञ्चयको लागि बुद्ध वज्रसातो वज्रधारहरू साक्षात् विराजमान भएको सङ्कल्प सहित यो पुण्य सञ्चयको पाठ पनि गुरुको पछि वाचन गरिदिनुहोस् Lama Parden Dorje Sem Susum Jawa Sejela Namgun Tute Shampara Singh Inan Chepa Jamsu Chu Iba Lene Dorje Singh Sanam Kunla Ji Ram Sadu Chukur Kurwa Tang Done Pardo Jule Do Dani Gube Sorwandep Sanam Kamde Kanyam Do Lame Shanchuk Ne Do Sho Lame Shanchuk Ne Do Sho Lame Shanchuk Ne Do Sho Sidan Chebar Je Damba Mali Bo Yongsu Zo Nyamba Melandi Jidungu फेरि पनि यो सम्पूर्ण विधिपूर्वक ग्रहण गर्छु भन्ने सङ्कल्प सहित यो पाठ गुरुको पछि वाचन गर्नुहोस् Dije Seje Dala Gong Daming Dije Jiwayi Chanju Nimbo Chiji Bar Toso Tatan Chanju Sem Rinjen Namde Dambe So Mali Yongsu Songwarji Mali
စေ မလေးယုံဆိုဆုံးဝါစီ မာလေဝါကျဆိုဝါစီ ဝိကြီးရင်တင်ရဖေကြီးဝံကိုဝါဝံကိုရေထုံးမရေရှိပါပပယင်းလေဆရာနမ်ဒီနီအမနောချေတင်တောင်းကြငါနဲ့လုံခါကြရတော့ချင်းဒီကြီးနဲ့မိဘတိရင်တော်လောစံကြီးကိုကနေဝိဇရတဲ့ဆရာနမ်လာဖို့အမင်းရှာတာဒီကြီးဒီသမမတာဒီမင်းစင်တန်းဒီông bà cứ ông đi ngã lệ cái nó nằm không đối với thì có sự là sinh gì cái lâm bồi chi khi có ba phút đôi trong ý kiến được cái mà đàn đại việt đàn là cha nằm khi cái tôi cái sắm ba quân đô cар bộ phăng gì vô là nhưng mà sao ta bị gì bảo là gì giống là rất gì bị sao chứ sen dan pe yin jin ze ba sha ji sha ni ye do ji to ga so jin den tu du ko den be su ji sha ra ma la su ba sha do ji chi mo dung ji ji ba yum do ji ni ma kar mo da de gu da de ban jin be gu ne su ba da nyam ba zo wa ni ga ya jin ju ti ten jin gu sa zhe len do ji jin ba wa de ji nyam gu jin ba sa ka bo se ji ma ri chen ji tan yo da te gu me ti pe ben zi de ar ji bu gu tar ji che gu da ram bo ji gu ji yin jang bu jin so so sha do ka ra la so do ja ram bo ji jin ji ze ba che ba wi zhe hai mu me ba do wa de don ni zo me be mo wa ji be ning ga wen me long do da we tin do cha ra ran de we yi se sam ba yun ji zo cha ba je ge ni ba ji be de we de wa zhe ji fang je dan shan ju sam ba pa nam ju me pho dan je ba dan pa do je sam ba yun ji ku sha ja song yin do tu shan chen je nam ba kha cha bu yu tu ba jin do jin Sera nam la se se thinde me ba ru अब यसमा अधिष्ठान वर्षाउने र यो विशिष्ट भूमिमा आफूलाई ध्यानभित्रमा बसेको भावना गर्ने र वज्र सातु साक्षात आफू वज्र सातुको रूपमा दायाँ हातमा र बायाँ हातमा वज्र र घन्टी धारणा गर्नु भएर शरीरको रङ चाहिँ सेतो रङ जुन हिमालमा घाम आस्ताएको जस्तो र विभिन्न गरगहनाहरू पहिरिएको र शरीरबाट ज्योतिहरू प्रकट भएर गएर बुद्ध भूमिमा रहेको बुद्ध र बोधिसत्वहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु भएर आकाशबाट बुद्ध र बोधिसत्वहरू सबै ज्योतिको रूपमा प्रकाशको रूपमा आगमन भएर अनि अधिष्ठान आशीर्वादको रूपमा तपाईँ आफूमा प्रवेश भएर र आफ्नो शरीर वचन चित्तको सम्पूर्ण क्लेशहरू निवारण भएर आफूलाई वज्र सातोको साक्षात चाहिँ आशीर्वादहरू आफूमा प्रवेश भएर पूर्ण रूपमा आफूले आशीर्वाद प्राप्त भयो भन्ने भक्ति भावनाको साथमा चाहिँ यहाँले चाहिँ दुई हात जोडेर भावना गरिदिनु हो यो आशीर्वाद वर्षाउने अधिष्ठान वर्षाउने विधि हो Oi go jo na le jo de jin de jo wa de je ga ti je jin de gan de la na wan de je go zo ma ha ya yi ma ka ro de ka sa ma ya अहिले सुरुमा कलश अभिषेक छ कलश अभिषेक आकाशमा भरिएको सम्पूर्ण देवमण्डलहरूबाट विभिन्न लक्षणले सम्पन्न भएको यो कलशबाट चाहिँ
अमृत ग्रहण गरेको छु श्री ग्रहण गरेको छु भन्ने भावना सहित कलश अभिषेक ग्रहण गर्नु Om Gong Sare Jin Bombana Deje Javi Chimbone Kaden Jula Wang Gurve Baja Jima Kunshan Jo Om Kalaja Adi Sanga Hong Om Kalaja Adi Sanga 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 Om Kalaja Om Kalaja Adi Sanga 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 Om Kalaja Om Kalaja Adi Sanga Om Kalaja Adi Sanga Om Kalaja Kalaja Adi Sanga Om 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 Kalaja 먼저 사야 돼. Om Kalaja Adi Sanga 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 Om Kalaja Om Kalaja Adi Sanga Om Kalaja Kalaja Adi Sanga Om Dara Bumba Sambole Jun Yin Ai Rang Jin Ji Ji Jin Ji Wong Ko Re Ni Mumba Ma Jang Tung Bong Ma Sang Ji Su Ne Ju Ji Gang Wan Do Ji Wan Da Su Ji Jin Ji Ba Ri Ni Wu Jin Ba Wo De Bum Be Wong Ko Re Li Ji Ji Ma Da Lam Ji Rin Gong Ba La Wong Ji Da Hong Wa Tang Ge Lai Ko Lo Ji Jin Ji Mun Du Jin De Bu Tu Bu Tu Be Ka Wa Jin Du Ji Ba Wo Da Yang Ba Ya Do Ji Sam Ba Yang Ji Ji Ja Ba Ju Re Ni Ba Ku Da Jin Ji Ji San Dong Lin Ji Ji Be Ten Du Ji De Ji Ba Du Ji Ru Ji Du Ji Ne Ja Ni Nam Ji Ji Do Du Ja Ba Ra Mun Ji शरीरबाट प्रकट भएको अमृत यो अमृत चाहिँ बसेर अहिले यो कपालमा भरिभरौ भएको यो अमृत बुद्ध वचन सातो माता पिताबाट प्रकट भएको यो अमृत चाहिँ ग्रहण गरे र आशीर्वाद अथवा अभिषेकको रूपमा ग्रहण गरेको सङ्कल्प सहित यो गुह्य अभिषेक ग्रहण गरिन्छ Tenden dorje kabala de don rebe jangsen ne kaden chula wong go re di jin ye do ba long bo ti da ma su ka hum bo ti da ma su ka hum bo ti da ma su ka Bodhidharma Mahazuka Bodhidharma Mahazuka Wong She Dije Nyame Takam Tamje Dije Gang Tu Sungje Nam Doga Devi Je Jula Java Mende Te Dara Sungwe Wong Kuwe Ngake Jimata Rangli Deva Jimbo Kumbala Wong Jimata Boda Shinje Labe Ijima Dije Ndevu Nungu Tobe Karwa Jindo Jeba Wo Melon Tola Dekon Ime Sanje Melon Sindura Saramanje Lado Debe Sindura Ninga Kobe Zukan Long Debe Serama Ime Mo Jindo Pondo Gobaramenge तपाईहरुलाई यो प्रज्ञको ज्ञानहरु प्रज्ञको आशीर्वादहरु प्राप्त भएको ग्रहण गर्दैछु भन्ने संकल्प चाहिँ यो प्रज्ञा ज्ञान अभिषेक ग्रहण गर्नुहोस् ओम दिने गंगे गंगे जलने जगो जोगे लम पदेन चला वं गोवे गजी जे जे पर जो कर्मा मुंडा जना से देवो ते तर देवी गुमान दिने युम दो दिने में मोचनम Doje Samba Savin Doje Sambinje Dumatanya Barjava Gaji Jumbe Linke Je Deve Sambar Shiva Samla Lani Chujana Jede Di Jede Om Sarva Tata Gata Maha Anuranga Bendra Sobawa Emma Gohom Darshara Yiji Wong Guru Yiji Tamata Nam Punya Kumbala Wong
je pa wo Tene Sharanam Dine Mayo Ma Long Ram Pa San Kang Sha Ji Ngo Wo De La Rang Re Rang San Ji Me Ji Nga La Ti Ge Yo Te Rang Jung Ge Yi Se Sa La Me To Ba Tini Dorje Samba Melon De Samba In De Da Den Dorje Si Ge Ngo Te Ba De Ko Ar Ji Si अब चाहिँ यो शब्द अभिषेक अन्तिम अभिषेक हो यो शून्यताको रूपमा भावना गरेर जति देखिन्छ त्यो तत्त्व वस्तुहरू कुनै पनि रहँदैन यसको एउटा साङ्केतिक रूपमा अहिले यो क्रिस्टल देखाउँदैछ यो शब्द अभिषेक हो यो अन्तिम अभिषेक पनि ग्रहण गर्नुहोस् O Don Da Me Ba Ri Bi Ji Dong Zhen Gang Do Ni Ni Xin Gong Bei Yi Xie De Wa Char Ji Me Xie Le Jia Zhen Dharma Ta Do A Ti Ho Dhamma Ta Do A Ti Ho Dhamma Ta Do A Ti Ho Je Sung De Tar Ko Be Rong Jung Den Ji Ji Bi Je Sa La Me To Be Ang Dang Chang La Chung Ye De Nyam Ba Yo Je Dar Wang Ji Gurve Paja De Jamata Lam Teje Tegar Gumba La Wang Shindo Number Taba Lenji Jibe De Jin Jimu De Jen De Gumo Nico De Taba Chendo Sheba Wo De Ta Je Ta De Ija De Lung Jimba La Lama Dan Jingo De To Yemi Jibe Suga Ni Ma Je Chin Wang Han Tin Ni Che De Shane Ten De Chana Ji Hunga Ije Tal La Taba Tar Ko Me Ban Je La Man De Ija Lendo Len Sung Sung War Ju अब चाहिँ तपाईहरू गुरु र वज्र सातोको चित्तबाट यो मन्त्रमाला वज्र सातोको मूल मन्त्रमाला चाहिँ प्रकट भएर तपाईको चित्तमा प्रवेश भएर तपाईले सम्पूर्ण अभिषेक र आशीर्वादहरू प्राप्त भएको संकल्पसहित यो मन्त्र चाहिँ वाचन गर्नुहोस् Om Bengal Gado Samaya Manupalaya Manasado Chima Chita Dita Mebawa Sudokaya Mebawa Sudokaya Mebawa Anurata Mebawa Sabasiddhi Nandaya Sakama Susana Guru Samaya Manupalaya Sadu Dinata Jita Vindra Mebawa Sudokaya Mebawa Sudokaya Mebawa Samurati Mebawa Savasiddhi Mebawa Sasavakama Sasane Jitapse Guru Ha 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 Upakala Savatata Madhavata Madhavata Papaya Champuru Satu Samaya Manupalaya Pada Satu Tinapa Jika Tinapa Sudokaya Mebawa Sudokaya Mebawa Anurata Mebawa Savasiddhi Mebawa Savakama Sasane Jitapse Guru Ha Ha Dhamma Japa Japa Maya Kadang sibuk jadi jodoh, jadi nampak tahun jaya kadang kita kain kawan nanti karena kasih di bentuk je, kami itu membawa kasih mana ni, itu jadi jadi di hawa, kalau macam sedang senang panggil orang tu, ini si jadi jumlah beli jawab, itu tham tu ya koni koni jawab tu koni kami macam tu. अब यसले वज्र सातोको अभिषेक प्रदान विधि यही समाप्त भएको छ अब अन्तमा आकाशमा वज्र सातो बुद्ध र बोधि सातोहरू आकाश मण्डलमा सपक्क बस्नु भएर उहाँहरूको हातबाट आशीर्वाद स्वरूप फूलहरू विभिन्न अधिष्ठित वस्तुहरू द्रव्य वस्तुहरू तल बर्सेर अनि हामीलाई प्राप्त भएर हाम्रो आयु वृद्धि भएको भाग्य वृद्धि भएको पुण्य वृद्धि भएको हाम्रो सम्पूर्ण कार्यहरू सफलता भएर प्रगति र उन्नति भएको त्यसरी आशीर्वादहरू बुद्ध बोधि सातोहरूबाट बर्सेर हामीले आशीर्वाद ग्रहण गरेर आज चाहिँ दिनबाट आजबाट हाम्रो सम्पूर्ण जीवन सार्थक भएको सम्पूर्ण क्लेशहरू निवारण भएको संकल्पसहित आकाशबाट बुद्ध र बोधि सातोहरूबाट पुष्प वृष्टि गरेर हामीले आशीर्वाद प्रदान गरिरहनु भएको छ भनी संकल्प गर्नुहोस् धर्माय दुत भवय दिन्देन तदंगदा एवं देदेन Yambadema Zamana Ego, Gurpun Lama Nanji Dajigo, Yudon Lado Nanji Dajigo, Sando
विधि पूर्वक यो अभिषेकको नियमहरू व्रतहरू शीलहरू राम्रोसँग म सकेको पालना गर्छु भने Vijitara Tatalpa, 别记得在外话， Sada Tamde Dagiji, 别得到这个飞机， Dene Tamde Dadendu, 别得到这个队友， Sela Dane Bulana, 这个放在波兰那， Siji Lomara Gumadam, 这里放在我那， Saji Jami Kedo So, 这里放在这里说， Onguru Zambale, Adin Tara Gigando Mite, Dambuwa Ju.